ডিম্পু বৰুৱা ভাই সাহেব ডিম্পু ভাই ভাল আছে না ডিম্পু ভাইও অলপ চলপ চাই আছে আমাক খুব ভাল লাগিছে ধন্যবাদ আপোনাক বহুত ধন্যবাদ আৰু ডিম্পু ভাই কেতিয়া আহক ইয়াত হয়না বিহাৰৰ মানুহ লগত অলপ আপোনাক ঘূৰাম মই আৰু ঘূৰাৰ পিছত মই বিচাৰিম এইটো কি আপুনি এই কথাটো ভাল বুজিব আপুনিও বহুত দুনিয়া দেখিছে আৰু আপোনাৰ ফাল দিয়ে যদি কিছু আছে তো আমাৰ বিহাৰৰ মানুহৰ কাৰণে তো এইটো বহুত এপ্ৰিচিয়েট কৰিম আৰু আপুনি যদি আহে তো বিহাৰৰ মানুহজনে অসমত থাকে আৰু অসমৰ মানুহ যদি বিহাৰত আহিব বিচাৰে তো এটা এটা ভাল বন্ধুত্ব হ'ব না দুটা ষ্টেটৰ এটা ডিপ ৰিলেশ্যন আছে মই যিমান গম পাইছো দুটা জায়গা থাকিছো সেইকাৰণে ডিম্পু ভাই কেতিয়া আহাৰ ইচ্ছা থাকলে মোক জনাওক বি মাই গেষ্ট বা এতিয়া ঘূৰি আছো গোটেই বিহাৰ ঘূৰি আছো ইনফেক্ট আপুনি ভ্লগ কৰিব পাৰে আৰু এটা বেলেগ টাইপৰ ভ্লগিং হ'ব আৰু যদি আপোনাৰ ই আছে কি না মই পলিটিকেল নকৰো তো আপনি পলিটিকেল এৰি দিও মোক তো বুজি পাই আপুনি কি মই ঠিক আছে পলিটিকেল প্লেটফৰ্ম আছে বাট মই বহুত ইমোশনালি মানুহৰ লগত জুড়ি যাও ওকে তো আপনি যদি আহে আপনি ৰিয়েলি যদি হসাকে কি আছে বিহাৰ আপনি চাব পাৰে মোৰ লগত ৰাইট So you are welcome, brother. Lisa, মই তো ইমান অসমীয়া কৈ থাকো এতিয়া মই কথা কৈ আছিলো ডিম্পু লগত মই তাক কোৱাৰ চেষ্টা কৰি আছিলো কি ডিম্পু আপুনি আহক ইয়াত আহি অলপমান চাই যাওক কেনেকুৱা বিহাৰ আছে তো নিশ্চয় আমি যাম তাত চানি আৰু কথা হ'ব তেতিয়া মই গ'লে মই ইনফেক্ট অসমীয়া কোৱাটো মই খুব ভাল পাওঁ তো গ'লে বহুত মজা আহে তো মই ট্ৰাই কৰো কোৱাৰ কাৰণে ইয়াত যেতিয়া মই কোনো অসমৰ মানুহ পাই যাওঁ বা এনেকুৱা মানুহ পাই যাওঁ যোনে অসমীয়া জানে তো মই একদম তাৰ লগত প্ৰেক্টিচটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ অসমীয়া কোৱা কিয় ইমান এটা ভাষা শিকিব পাৰিছো অলপ চলপ যিমানটো শিকিছো এইটো পাহৰি যাব নালাগে প্ৰেক্টিচত থাকিব লাগে সেইকাৰণে মই চেষ্টা কৰি থাকো য'ত কাউক পালেই মই একদম ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ বাট थैंक यू गॉड ब्लेस यू और मुझे किसी ने कहा कि आईपीएस की बात में मैं आपको बताऊं कि आईपीएस छोड़ने की बात तो किसने कहा भैया आप नौकरी छोड़ के आए तो मैंने कहा यार नौकरी नहीं छोड़ा मैं अपने सपने छोड़ के आया हूँ आईपीएस हैज ऑलवेज बीन माय ड्रीम ऑलवेज जब से मैंने होश संभाला है मुझे आईपीएस ही बनना था और फिर से जन्म लूंगा तो फिर से आईपीएस ही बनूंगा और उस चीज को जब छोड़ के आया है ना तो कुछ तो बहुत बड़ा करना है और बड़ा अपने लिए नहीं आई डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू माई सेल्फ खुद को प्रूव नहीं करना ये चीज बिहार में आके आप देखेंगे ना तो ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिनमें मुझसे बेहतर काबिलियत है अवसर नहीं है तो इसलिए मुझे लगता है कि एक आईपीएस का पोस्ट जरूर छोड़ा हूं शायद मैं एक बहाना बनूं कि मुझ जैसे 50-100 आईपीएस बन जाए तो मैं उनके सपनों को पूरा करने में शायद एक छोटा सा रोल निभा पाऊं तो वो कहीं ज्यादा सेटिस्फैक्टरी होगा मैंने तो फिर भी 12-13 साल अपने आईपीएस के करियर को जिया है और कुछ लोग हैं जो कि उस सपने को लेके ही चले जाएंगे तो बस ऐसे सपने ना मरे और तो इसके लिए अगर जितना हो सके वी विल डू आवर बेस्ट हो सके कुछ हम जैसे या हमसे भी ज्यादा तेज और ज्यादा ख्वाहिश लिए हमारे युवा हमारे साथी होंगे कुछ के ख्वाहिश कुछ के सपनों को पूरा करने में हम भी थोड़ा हाथ लगाए तो इसलिए ठीक है जब छोड़ने के बाद भी लगता है ठीक है इट्स ओके আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ